जय जगन्नाथ बंधुगण मो चैनल को आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। आसंतु आमे आज सुदशा व्रत विषय रे किछि कथा जानिबा। जून मास 5 तारिख सुदशा व्रत। घरर एही जागा मानकरे दीप जाळंतु, देखिबे आपणकर मंगल हेबा सह परिवारर मंगल हेबो। धन जनित समस्यारू मुक्ति मिलिजिबो। आपणकर घरे सुख शांति प्राप्ति हेबो। स्वयं लक्ष्मी नारायणकर कृपा आपणक उपरे सर्वदा लागिकी रहिबो, जहा द्वारा आपणक परिवार को किछि भी संकट आसिले माँ लक्ष्मी कृपारू ताहा निश्चय मंगल हेबो। आपण सुदशा व्रत दिन व्रत पूजा करि सारिबा परे मध्य आपण निजर परिवारर उन्नति, धन जनित समस्या, निजर चाकिरी समस्या सबु किछि पाई प्रयास करूछंती। तेबे आपण सुदशा व्रत दिन संध्या समय रे केवल 3टी दीप जाली दियंतु, जहा द्वारा आपणकर धन जनित समस्या दूर हेबा सह धन आसीबार मार्ग खोलिजिबो। बंधुगण, आपण माने जानिथिबे जे शुक्ल पक्ष दशमी तिथि जदि गुरुवार रे पड़े, सेही दिन को आमे सुदशा व्रत भावरे पालन करू, जहा ए वर्ष 2025 वर्ष जानुआरी मासरे गोटे थर पड़िथिला। पुणी द्वितीय थर जून मास 5 तारिख रे पड़िबाकू जाउछि सुदशा व्रत। बंधुगण, आपण माने सुदशा व्रतटी को नीति नियम रे पालन करूछंती, तथापि जदि भूल वशत किछि भी त्रुटि होई जाइथिबो, आपण एही उपाय करिबा द्वारा आपणकर समस्त त्रुटि को माँ लक्ष्मी क्षमा करि देबे। ता सह समस्त धन जनित समस्यारू मुक्ति मिलिजिबो। बंधुगण, आपण माने जानिथिबे प्रत्येक नारी माने सधवा हुअन्तु किंबा विधवा हुअन्तु, माँ लक्ष्मींकर एही सुदशा व्रत करिबाकू अपेक्षा करिथांती। विशेष करी महिला माने परिवारर उन्नति, पिलामानंकर उन्नति, घरर सबु किछि सुख सुविधा पाई महालक्ष्मी को प्रसन्न करिबा पाई, माँ लक्ष्मी को कृपा पाइबा पाई महालक्ष्मींकर एही सुदशा व्रत पालन करंती। तेबे बंधुगण, जून 5 तारिख पड़िबाकू थिबा सुदशा व्रत दिन आपण रातिरू उठी स्नान करी माँ को पाखरे झुटी चिता पकाई, कारण सुदशा व्रत रे सज चिता पका जाए, किंतु माणबसा गुरुवार रे बुधवार दिनठू चिता पकाई दियंती, किंतु सुदशा व्रत रे सेमिति करिबे नाही, नहेले माँ रुष्ट हेबे। माँकर पद्मफूल बहुत पसंद, तेणु माँ को पाखरे पद्मफूला चिता पका जाए। ताहा पुणी 10 पाखुड़ा विशिष्ट। माँ को 10 संख्याटी बहुत पसंद, तेणु माँ को पाखरे सबु द्रव्य 10 संख्यारे व्यवहार करा जाए, जेमिति 10 गुटी फूल, 10 गुटी फल, 10 गुटी बेलपत्र, 10 गुटी दुब, 10 गुटी बरकुली पत्र, 10 मेंचा हलदी गुला, 10 गुटी अखंडत अरुआ चाउल, 10 पुरदिया 10 गुटी मंडा। ताहा छड़ा आमे जेउ माँको नाम रे व्रत बांधु, ताहा भी 10 गंठी विशिष्ट होई थाए। 10 मुख दीपावली मध्य माँको पाखरे जला जाए। शास्त्र रे मध्य उल्लेख रहिछि, माँ लक्ष्मींकर 10 संख्याटी अत्यंत प्रिय, तेणु प्रत्येक महिला माने एही सबु द्रव्य व्यवहार करी माँकर पूजा श्रद्धा भक्ति कले माँकर कृपा प्राप्ति हेबो। ता छड़ा सुदशा व्रत दिन पूजा करि सारी एही 3टी जागारे 3टी दीप प्रज्वलन करंतु, देखिबे आपणक घर को आसुथिबा समस्त बाधा विघ्न, धन जनित समस्या सबु किछि दूरेई जीवो। बंधुगण, आपण सुदशा व्रत पूर्व दिनठू घर द्वार परिष्कार परिच्छन्न करिनेबा दरकार,
ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଦୂରେଇ ଯିବ, ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ପ୍ରବେଶ କରିବ। ଏବଂ ଘରକୁ ସବୁଆଡ଼େ ଗୋବର ପାଣିରେ ଛିଞ୍ଚି ଦେବା ଦରକାର। ଗୋବର ନଥିଲେ ଗଙ୍ଗା ପାଣି ମଧ୍ୟ ସିଞ୍ଚନ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଦୀପ ଜାଳିବା ବିଷୟରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସଜାଇବା ଦରକାର। କାରଣ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ସବୁ ଦେବାଦେବୀ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ସହିତ ସମସ୍ତେ ଯିବା ଆସିବା କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରକୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଚିତା ଆଙ୍କି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜାଇ ଦେବା ସହ ଆମ୍ବପତ୍ରର ତୋରଣ ଟାଙ୍ଗି ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସଜାଇ ସ୍ୱସ୍ତିକ ଚିହ୍ନ କାଟି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସଜାଇ ଦେବା ଦରକାର। ଏହାପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ନାମରେ ଗୋଟିଏ ଘିଅର ଦୀପ ଜାଳି ଦିଅନ୍ତୁ। ଦୀପ ତଳେ କିଛି ଅଖଣ୍ଡିତ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ରଖିବେ। ଏହାପରେ ଆପଣ ସେଥିରେ 3 ଗୋଟି ଲବଙ୍ଗ ଏବଂ କିଛି କର୍ପୂର ରଖି ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରର ବାମ ପଟେ ଜାଳି ଦିଅନ୍ତୁ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅଶେଷ କୃପା ଲାଭ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହାପରେ ଆପଣ ନିଜର ରୋଷେଇ ଘରର ଉତ୍ତର ପଟେ ଗୋଟିଏ ଦୀପ ଜାଳି ଦିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ରୋଷେଇ ଘରେ ସ୍ୱୟଂ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଘରର ରୋଷେଇ ଘରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ନାମରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କର୍ପୂର ଏବଂ 3ଟି ଲବଙ୍ଗ ପକାଇ ଅକ୍ଷତ ରଖି ଜାଳି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଆପଣ ନିଜର ତୁଳସୀ ଚଉରାରେ ଗୋଟିଏ ଘିଅର ଦୀପ ଜାଳି ଦିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ସ୍ୱୟଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ତୁଳସୀ ଚଉରାରେ ବାସ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ଘରର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଏହିସବୁ ଜାଗାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ନମଃ କହି ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣ କେବେ ବି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ନାରୀମାନେ ସୁଦଶା ବ୍ରତ କରୁଛନ୍ତି, ଏହିସବୁ ନିୟମରେ ବ୍ରତ କରନ୍ତୁ। ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଆବାହନ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସିଥିରେ ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବେ। ପୂଜା କଲାବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଦୀପ ଜାଳି ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଠାକୁର ଘରେ ଦୀପ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ସ୍ୱରୂପ ସେହି ଦୀପରେ ମଧ୍ୟ କର୍ପୂର, ଲବଙ୍ଗ 3 ଗୋଟି ଅଳେଇଚ ପକାଇବେ। ତାପରେ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବେ। ତାପରେ ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିସାରିବା ପରେ ସେ ଦୀପ ପୂଜା ସରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେମିତି ନ ଲିଭେ, ସେଥିପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର। ଏହାପରେ ମନରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଆପଣ ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦେବେ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ।